ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና ኣይሓደግናን ኣይሓደግናን ይባርኸና ዕለት ዕለት ያብየና ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና ኣይገድፍናን ኣይገድፍናን ይባርኸና ዕለት ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ከምቲ ልሙድ ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ዮናስ እየ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብፂሑ ቅዱስ ዝኾነ ቃል ናይ ዘመን እዚ ዝኾነ ቃል ክንዛረብ ስለዝፈቀደልና ክብሪ ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንኣምላኽና ይኹን ከም ፋር እግዚአብሔር አምላኽ ሎማ አንተ እውን ሒዝዮ መፅእ ዘለኹ መደብ ንጉጉይ ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ ብትኽክለኛ ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምፍራስ እዩ ምናልባት ኣብዚ ናይ ሎማ አንቲ እንካተሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ግዚኡ ዝሓለፈ አስተምህሮ ስለ ዝኾነ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽናዕ ከለና ግዚኡ ዝሓለፈ አስተምህሮ ዝሰበበ ትምህርቲ ዝባሃል ግዚኡ ከይበጽሐ ዝወሃብ ትምህርቲ ድማ ዘይበሰለ ትምህርቲ ዝባሃል ስለዚህ እንታይ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽናዕ ከለና ናይ ሕግ ትምህርቲ ኣሎ ናይ መንግስት ትምህርቲ ኣሎ ናይ ጸጋ ትምህርቲ ኣሎ እዚ ናይ ሕግ ናይ መንግስት ትምህርትን እስራኤላውያን ዝተዋሃበ እዩ ናይ ጸጋ ትምህርቲ ድማ ንአሕዛብ ዝተዋሃበ እዩ ኣብ አሕዛቡን እስራኤላውያን እትዋትዮም ዘለና ዘመን ናይ አሕዛብ ዘመን ወይ ድማ ናይ ጸጋ ዘመን ኢልና ንጽውዖ ለማ አንቲ ሒዘ መጽሐፉ ድማ ሓውና መረጀታ አማኑኤል ዝባሃል እዩ ስለ ንስሐ ወይ ድማ ስለ አባት ነፍሲ ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ርእስኻ ንካህን አመርምር ዝብል ርእሲ ሒዙ እዩ መጽና ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ድማ ነዚ ሓሳብ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ጉጉዩ ዝለል ዘለኹ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ሲዒበኹም ጽየ ብርግጽ እዩ መረጀታ አማኑኤል ሓውና ዘስተምሮ ዘሎ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ነገሩ ግን ልብን ትራእልኩም ዲያብሎስ ናቱ ወንጌል የብሉን ኢልና ኢና ዲያብሎስ ናቱ ትምህርቲ የብሉን ኢልና ኢና ቀደም ጥንቱን እኳ ንሔዋን አዳም ከስሕቶም ከሎ ካብ አምስ እትበልዑ ከም አምላኽ ሕማቅን ጽቡቕን ከም እትፈልጡ ስለዝፈለጠ ዳሉ እምበር ኣይትሞቱን ኢኹም ኢሉ ዳዩ ናቱንሽ ተይመርዝ ሰይድ ድምር ዝበዝሐ ሓሳብ ናይ አምላኽ ሓሳብ ይሰዳራል ማለት እዩ ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍትኖ ከለውን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ አምፂ ዝፈትኖ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ዲያብሎስ ንደቂ ሰባት ክፍትኖም ከሎ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ብምምጻእ ዝፍትን ወይ ድማ ካብቲ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ፍቅሪ ዘሰናኽለና ማለት እዩ መረጀታ አማኑኤል ሓውና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ዘሎ ቃል አምፂ ስለ አባት ነፍሲ ወይ ድማ ስለ ርእስኻ ኣብ ካህን ምምርማር ዘስተምረና ዘሎሞ ምናልባት ናብቲ ሓሳቡ ክወስደኩም ሓቢርና ንካተል ኣነ ድማ እግሪ እንዳኸርኩ ክዛረበ ማለት እዩ እዚ ቃል ዝግኒ ዕድመና ኣሎ ስለዚህ ንግዚኡ ዝተነገሮ ነዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ብለምጽ ተታሒዙ ዝነበረ ሰብ ይኹን ደኣንበረይ እዚ ቃል እዚ ክሳብ ዕለተ ምጽኣትን ዘለዉ ክርስቲያን ዘገልግል ሕያውን ዘለኣለማውን ቃል እዩ ስለዚህ ቃሉ ከዓ ከምዚ ይብል እንሆ ካብቲ ኣምባ ክወርድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓቦ እንሆ ከዓ ሓደ ለምጣም ቀሪቡ ጎይታይ ፍቓድካ እንተኾይኑስ ከተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ሰገደሉ ريخم اللهم أب ماتيوس وإنجيل مرافق شمونته كفودا حدا جميل زلك عليو حاونا الزنب بلنا زلو أنا نتقال كم بالكم كابت إنباك ورد كله بزوح حزب صعبو إنه غا حدا لمسام قريبو قويتاي فأرك أنت خونس كتنسأن نتخليها النابلة سجرلو يسوع كا إيد زرقيحو فأديو نسأه النابلة تنكيو بوبو غا قبل لمسو نسأه يسوع دما نحادو كا خيت نقر تنكك جنا سبنت كان كهان أمرمر
ንኣቶም ንምስክር ምእንቲ ክኾኖሙን እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባ ኣቅርብ በሎ ይብል ስለ ቃሉ ኣምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን ነገሩ ግን ኣነ ህዝበይ እውን ክርዳእ ኣለይ ኢለ ዘለኹ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እስራኤልን ኣህዛብን ዝበሃሉ ክልተ ግሩፕ ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ስጋ መጺ ዘስተምሃሩ ትምህርት በሙሉ ንእስራኤላውያን ዝነበረ ናይ ኣህዛብ ወንጌል ዝጀመረ ካብ ትንሣኤ እንዳሓሪ እዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ዘሎ ድማ ሊትራሊ ቀጥታ ድምልከት ንእስራኤላውያን ብኸመይ ኢልኩም ትራሓይትኩምኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበ ቃል ልብ ንበለሉ ኢየሱስ ድማ ሓደ እኳ ከይትነግር ተጠንቀቅ ግና ሰብነትካ ንካህን ኣመርምር ንኣቶም ንምስክር ምእንቲ ክኾኖም እውን እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባ ኣቅርብ ኣይን እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባ ኣቅርብ ሙሴ ዝኣዘዞ መባ ሙሴ ንመን ይኣዚዝዎ ሙሴ ንእስራኤላውያን ደይኮነን ኣዚዙ ኣህዛብ ናይ ሙሴ ትእዛዝ እንታይ ይፈልጥዎ ድዩ ሕጊ ሓገገሎም ኣምልኾ ሰራዓሎም ታቦት ሃቦም ተስፋ ሃቦም ካብ ኣቦታት ተወልዱ ዝተባሃሉ መን ድዮም እስራኤላውያን ደይኮኑ ኣህዛብ ካብዚ ንእስራኤላውያን ዝተዋሃበ በረኸት ወጻእተኛታት ደይኮኑ ነይሮም ስለዚ ንኣቶም ንምስክር ምእንቲ ክኾኖም እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባ ኣቅርብ በሎ እዚ ንእስራኤላውያን ዝምልከት ደኣ እምበር ንኣህዛብ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብዚ እዋን ዘለዉ ሰባት ድማ ኣህዛብ ዝነበሩ ናይ ክርስቶስ ኣካል ዝኾኑ ሰባት ደኣ እምበር እስራኤላውያን ጥራሕ ኣይኮኑ እዚ ዘመን እዚ እስራኤላዊ የለ ኣይሁዳዊ የለ ኣህዛብ የለ ባርያ የለ ጭዋ የለ ኣልቦ ኣይሁዳዊ ወኣልቦ ግሪኻዊ የለ ኣይሁዳዊ የለ ኩሎም ብሓደ መንፈስ ናብ ሓደ ኣቦ ዝኣትሉ ኩሎም ናይ ሓደ ኣካል ናይ ሓደ ሰብነት ሓደ ኣካል ዝኾናሉ ግዜ እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረበ ዘሎ ግዜ ግን ገና ሓደ ኣይኮኑን ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ንእስራኤላውያን ዝምልከት ስለዚ ነዚ ብደንቢ ክንፈልጥ ይግብአና እዚ ብደንቢ ክርዳእና ይግብኦ እዩ ንቐጽል እስክበሉ ባትካን እንድሕር ኮይኑስ ከተንጸሃኒ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እውን ንዓይን ንዓኹምን ካብቲ ሓጢኣትና የንጸሃና እግዚአብሔር መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲቱ ኣማላድነት ካብ ሓጢኣትና የንጸህና ካብቲ ርክሰትና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይምሓረና ሕጂ እውን ናይዚ ለምጻም ሰብኣይ እዩ ትዛረብ ዘሎ ፈቃድካ እንተኾይኑስ ከተንጸሃኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ሰገደሉ ካብዚ ብምብጋስ ድማ መድኃኔ ዓለም ሕጂ እውን ሓጢኣትና ብናይ ድንግል ማርያም ኣማላጅነት የንጸሃና የጽርየና ይብላሉ እዚ እውን መርጀታ ኣማኒኤል ሓወይ ገና ዘመንካ ከም ዘይፈለጥካ ዘርኢ ነገር እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ዓለም ሓጢኣት ብምሉኡ ኣብ መስቀል ብናይ ድንግል ማርያም ኣማላጅነት ወይ እውን ብናይ ቅዱሳን ተራዳእነት ዘይኮነ ብናይ ወዱ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ንናይ ዓለም ሓጢኣት ደምሲስዎ እዩ ብናይ ወዱ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ንናይ ዓለም ሓጢኣት ኣጽሪዎ እዩ በደሙ ክቡር ቤዘወነ ኣኮ በወርቅ ሓላፊ ዘተሳየጠነ ከም ንብል ንዝምሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣማኒ ሓደ ዝኣመነ ሰብ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተሓፂቡ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓቲሙ ናይ ክርስቶስ ኣካል ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ኮይኑ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኮይኑ ምሕደሪ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ እግዚአብሔር ንዓለም ምስ ርእሱ ከዓርቃ ኮሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረሞ ሓጢኣቶም ኣይሓዘሎምን ተባሂሉ ዝተተሓዘ ሓጢኣት የብልናን ሕጂ ኣመንተ ትዳ ኮይና ከምቲ ጲላጦስ ንክርስቶስ መርሚሩ ሓደ እኳ ኣይረኸብ ኩሉን ገለ እኳ ኣይረኸብ ኩሉን ዝበለ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ድማ ሕጂ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቦ ገለ እኳ የብሉን
ዝባሃለሉ ዘመን እዚ ዘመን እዚ ናይ ደቂ ሰባት ጽድቂ ዝቁጽረሉ ዳእምበር ናይ ደቂ ሰባት ኃጢአት ዝቁጽረሉ ኣይኮነን እግዚአብሔር ነቶም ዘይአምኑ ብዘይ ምእማኖም ክፈርዶም እዩ ነቶም ዝአምኑ ድማ ጽድቂ ዝቁጽረሎም ስለዚህ ዘመን እዚ ዘመን ካብ በጣም ክትፈልጥ አለካ እናበልኩ ዘለና የዘመን ናይ ጸጋ ዘመን እሞ ብጸጋ ተኸሊልካ ካብ መጠምጠሚያ ትዕፈን ብጸጋ ተዓፊንካ አፍትሕት ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ክትምብርከህ ምሕጽንታ እዩ ንቀጽል ሽዑ ካብሎም ጽነጽህ ኢየሱስ ድማ ከም ዝበሎ ንሓደ እንኳን ከይትነግር ተጠንቃ ኃጢአትና ስኢልና ንማንም ሰብ አይንገርኒ መመና ወቤተ ክርስቲያን ናይ ንስሓ ምስጢር ኢላ ሂባቶ ካብቶም ሸውዓተ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ምስጢረ ንስሓ እዩ ንስሓ ማለት ምስጢር እዩ ምስ ካህንካ ትገብሮም በረይ ምስ ማንም ትልፍልፎ ኣብ ጎዳናታት ኃጢአትካ ትነግረሉ ይኮነን ነዚያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ከምቲ ስርዓተ ተኽሊል ምስጢር ዝበለቶ ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ክህነት ዝበለቶ ምስጢረ ንስሓውን ምስጢር እዩ እዚ ድማ አምላኻዊ ቃል እዩ ባዕሉ በት መለኮታዊ ቃሉ ንወላ ሓደ እንኳን ኃጢአትካ ከይትነግር ተጠንቀቁን ኣሎ ከይትነግር ጥራህ አይኮነን ንሓደ እንኳን ኃጢአትካ ከይትነግር ተጠንቀ ስለዚህ ኃጢአትና ክንነግሮም ዝግባአና ነቦታትና ካህናት እዩ ሪኦም ኣለኹም ዚና ዝበልና በጣዕሚ ዘሕዝን ነገር እዩ ዲያብሎስ ኩሉ ግዜ ኢለኩም እኮ ኣነ ይሕወሲኮ مستمعار يخير كسألنا حمو عمود أتوشنت معرب كل زبل حرائزات مرجة أماني إلى حونا لبن تدعي لكم لبنكم تدعي سميعكم وخونكم وإذا ما مسحف قدسنا تدعي لبنكم تنببوا وخونكم حادك قالنا توسيحو ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተዛረቦ ወንጌላዊ ዘይዘገቦ ናቱ ቃል ወሲኹ እንታይ ትብል ነትንሱ ዘለዓሎ አርእስቲ ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ርእስኻን ካህን አመርምር እትብል ቃል ወይ ድማ ኃጢአትኩም ንካህናት ንገሩ ኢሉ ይምር ስለዘሎ ነትናቱ አርእስቲ ትጥዕም ሓንቲ ቃል ወሲኹ እንታይ ትብል ንሓደ እኳ ኃጢአትካ ከይትነግር ተጠንቀቕ مرجعت أمان إلى حوي أما صحف كريه خم أزلا ويس أبزاناتي أخم أزيلا أنا نهلك حدا كلته سلسته مصحف تلني مصحف قدس رئيين نحدا كو حاتيات كخيت نغر تبل جن يلا كابي امصي خايوزي እሞ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝበሎ ቃል ህጅና አኻንተ ወልኩ ኻጽቦዲ ሩቱ እቸ ንሰምዮ ሰራቄ ወታሃባሌ ነቲ አብልዕል ቃል እግዚአብሔር ዝውስኽን ዘጉድልን ሰራቅን መደናገርን ክብሎ ጉቡዩ ዝበለ አነ ይፍርኔ ኮሞ ኹለካ ግን ያው እቶም ደፋራት ኮሞ ስለዝበሉ እቶም ደፋራት ዝበሉ ምድጋም ድማ አይፍራሐናን ሩቱ እቸ ንሰምዮ ሰራቄ ወታሃባሌ توسخ لها نتزوسخن نتزغودلن سراقن مدناغرن كنبلوس روتو مالت اغبابيو تخكليو يلان نحاده اكو كيت نغر تطنقق دابل غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ እንበር نحاده اكو ኃጢአት ከይት ነግር ተጠንቀቅ በፍጹም አይበለን ريهم وسخ አብለም ንዛረው ስለዚህ ኦርቶዶክሳው ኩልኻ መጽሐፍካ በዝግባ ፍለጥ ብለካሉ ኻነ መጽሐፍከ እንታይ ይብል ወእፎንመ ይብል መጽሐፍ በል ይብለካሉ ኻነ ናቶም አገልገልትን ኾገብሩኻ ናቶም ባሪያን ኾገብሩኻ ናቶም ተገዛአይን ኾገብሩኻ ዘየለ እንዳወሰኹ ዘየለ እንዳጉደሉ አብትሕቲኦም ተጎብሩ ኻዝም ማሐልፎ ትምርቲ ከጥንቀቁልለካ ኢየሱስ ክርስቶስ መሳሕወዮ ነዚ ሰብአይ ነዚ ለምጻም ሰብአይ እንታይ ኢልዎ ንሓደ እኳ ከይትነግር ተጠንቀቕ ከምኡ ዝበለሉ ምኽንያት ኣለዎ
نحادة كوكيت نجر تتأنكر زي مخنيات على الله كيف حنس لزقنا حجينا ويأتني مخنيات على الله أبزت رحونا يكون ماتيوس مراف 10 توشو عتون وكون هاورات كابدبر تاور مسوردو ودسب كاموت كساب زتنس نزر أخوان حدا كوكيت نجرو يلومي زت راح يكون أجاننتون وكوا إيس كرسوس نسخة ود أملاخ يخلو خلو كي يجهدوا فريحوا تقاومم كي نخي زاربو تقاومم يزبل سلازي إيسوس كريستوس أبزوت هذا راح يكون نزلم سامت راح يكون أبزوح بوتا نخي زاربو بجادب بجيز خير أملاخ سلازخونه جزيو خي أخل زخون نجر كفلتن كنجرن سلازي دلي نحاد قا كيت نجر دا أبلنبر حاتيات كان حاد كيت نجر تتأنقق أيبلن سلازي مريجة أمانيل كم مصحف قدس زي تبهل نحاد كيت بل تتأنقق قبل كارلو خانن أم مصحف قدس زي اللو نحاد قا قل كيت بل تتأنقق ودقت نعخاس لزخونه وردت نعخاس لزخونه أب مصحف قدس توسخن اتنكن نعخاس لزخونه مالتي سلازي أبزي مصحف زبل نحاده اكوا كيتنقر تتأنقق دا أمبر نحاده اكوا حاتيات كيتنقر تتأنقق زبل صحف يلم انت لا تقاقي أنا ونكرم دس لزلني من الوقت أبتو نسخم دا حاسكو مصحفكو زبل ترحلو جن أبكو من مصحف لي وطئ يقرأ تغحطو اللي مالتي نقاط سلسكي جن سبنت كابخهن أمرمر نايت مرتنا رأسيزيو أفتن رأسك لكهن حاجاتك رأسك نكهن أمرمر أيداوك أيجار كايبولن منياتو أيداو تقوليت أنك خدا خلين أجري تقوليت خير خيريو رأس تقوليت أن هو سلازي رأسك أيمرها نكهن أمرمر عاد حتى كحتى تمو يا أخلني نزي أبزي زمن زل ولدو دينا بحقهم إلى نسمر زلنا نزي أبزي نايت أجا زمن زلو أماني نزي أبزي نايت أجا سلامن أبزي نايت محرة زلو زمن أبزي زمن زلو ولدو دينا أزت مرتزل نسمر زلنا برجز كما يلنا جنكم نولا لنا جنكم محرنا جركن رسي عبلنا إذا سبزي نابكان خيط لا أخوينكو تتقبلي جدان زفت أم زنبرة نجراتهم كله كفتم كله نتحدى أمسيخا نتحدى مقدافكم زبال نجريلا إذا سبزي أبزل واويان معرف 10 كيدو إتي أبزل واويان معرف 10 زلو أبولي جدان أبهر أوريد زبالو تموسيا زعزوز حد أتنيا سب كأروبو زجبا حيزوا نابكهن كخيد زجبا كله كتنقول لك جنزب كحيز كترح مساعي تولو قلبت كحيز كترح مساعي تولو مسحف قدوسا ممهرة بوليشدان تراخونكا إتا أبوليشدان زلو نجارات بمولو كفتسمالو تتنسحي ناي بوليشدان سرعات كفتسمالو مالتي جنسهم كم يكونكم تقولوا ترى طرح رأسخان كهنا مرمر من يخوم زبالة أزي لمس أمسب نابت كهن كيدو ناب كهن حزوز مسنا نجر كنتاي سلازري أخم زمننا كنفلت علينا ناي زمن زي حوارياب أولوسي أولوس سلا نسحان تاي بالله نسحا مالت كنتا مايت نسحا تاي مالتي متعاس مالت بيكونن سلازي زبدل سب انت رأت تعيسو بس أقام زخيز نورسب نابي مان خيرالو مايت مملاس مالتي كملاس يزرلو سلازي طالع لا نزل لنا زمن زي كيدن ناي أبات نفس زبحال تمرتون قبل أيكونن إنا نبل لنا نزخو تردون بمنفس قدس منفس عندنا خفت ناوتو طولتنا منيتنا نمالتي ويدا آيت قورنا ينبر إيسوس كريستوس اسم أبا نفسي أنت أثبل إيسوس كريستوس يناتنا أبات نفسي ويدا مانا نفسنا أبو
ነዚ ተረዲና ከይድ ይግባናዩ ምስ መረገታ አማን الحويا ይወዳኹን አብዛው ጽልወን ክንራኸብና ክሳብ ንራኸብ ጸጋን ሰላምና ጎይታ ምስኩላትኩም ይኹን ሰላም